अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, आज मैं आपकी मुश्किल करने वाली हूँ जी आसान। और अब आपको बर्फ़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कुछ स्पेशल किस्म का खोया बनाना पड़ेगा। बस कुछ टिप एंड ट्रिक्स अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो बर्फ़ी है ना बहुत ही अच्छी और मज़े की बन जाएगी। सो बर्फ़ी जो होती है ना काफ़ी कैटेगरीज़ की होती है। आज हम बनाएंगे बहुत ही आला और यूनिक किस्म की, लेकिन आगे चल के बताऊँगी ये कौन सी कैटेगरी है। सबसे पहले तो आपको एक अदद पैन चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पैन चाहिए। पैन के अंदर आपने चीनी ऐड कर देनी है। यहाँ पे जो रेसिपी है तकरीबन टोटल आधा किलो की रेसिपी है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मैं इसमें ऐड करूँगी 1 पाव चीनी और जस्ट 1 चम्मच बस चीनी पानी का आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि पानी ऐड करेंगे ना तो जल्दी से कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो बस आपने 1 चम्मच ऐड करना है पानी का और आपने इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना है। बेसिकली हमने इसका कैरेमल बनाना है, उसके लिए आपने इसको नीचे से बिल्कुल ही मीडियम रखना है। लो भी कर सकते हैं क्योंकि लो पे ज़रा टाइम लग जाता है, लेकिन मीडियम टू लो ही होना चाहिए। अगर तो आप हाई फ्लेम कर देंगे तो चीनी आपकी जल जाएगी, कैरेमलाइज आपका खट्टा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। सो आपकी जो रेसिपी ना टोटली तौर पे ना ख़राब हो जाएगी। सो बेस्ट है कि आपने इसको लो फ्लेम पे आहिस्ता इसका कैरेमल बनाएं। यहाँ पे तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम है और आराम आराम से मैंने बनाया है। और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी आ गई थी। कैरेमल इसका बहुत ही अच्छा बन गया था। जैसे ही आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपका जो कैरेमल अच्छा बन गया है तो उसमें आपने ऐड कर देना है आधा किलो दूध। मैंने इस रेसिपी में तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था, क्योंकि आप भी अगर ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करिएगा, वो बेस्ट है। अगर आप बराबर का भी करना चाहें तो इट्स नॉट बिग डील, बट आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कर देंगे तो बेस्ट है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि दूध आप ठंडा नहीं डालें। अगर तो आप ठंडा दूध डालेंगे तो कैरेमल आपके दूध के साथ मिक्स होते हुए टाइम लेगा, लेकिन अगर आप गर्म दूध ऐड करते हैं ना तो कैरेमल जो है ना वो बिल्कुल फटाफट से एडजस्ट हो जाता है, बहुत अच्छे से ना कैरेमल की जो लुक है वो दूध में कन्वर्ट हो जाती है और दूध को बहुत ही अच्छा और प्यारा सा कलर आ जाता है। अगर आप ठंडा ऐड करेंगे तो जो कैरेमल है वो नीचे से एकदम से जम जाएगा और आपके दूध को वैसा कलर नहीं आएगा, आएगा ज़रूर लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। सो यहाँ पे तकरीबन हमारा अच्छे से दूध को कलर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसमें हल्का सा आपने नमक ऐड करना है। मोस्टली आपने कहीं भी कुछ हल्की फुल्की अगर बर्फ़ी अलग किस्म की खाई हो ना तो उसमें हल्का सा नमक होता है। सो आपने भी इसमें ज़रूर डालना है। वहाँ से वीडियो थोड़ी स्किप हो गई है। और इसके बाद आपने एक अदद कढ़ाई ले लेनी है, उसमें आपने देसी घी ऐड करना है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी बर्फ़ी में हल्का सा देसी घी का टच आए तो उसके लिए आपने इसमें देसी घी ही ऐड करना है। इतना ज़्यादा ऐड नहीं होगा, बस हल्का से इसमें ऐड होगा और कुछ पॉइंट्स पे होगा। कुछ पॉइंट्स पे हम हल्का हल्का ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है, इसमें आधा किलो मैदा ऐड कर देना है। मैदा छान के आपने ऐड करना है, छाने बिना आप बिल्कुल भी मैदा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं और आपकी जो बर्फ़ी की लुक आनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं आती। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्फ़ी की वाइट सी ब्राउन सी लुक आए तो आप मैदे की इतनी ज़्यादा भुनाई मत करिएगा, लेकिन बेस्ट है अगर मैदे की अच्छे से भुनाई हो जाएगी ना, जैसे आप बर्फ़ी खाएंगे, क्योंकि ये मैदे वाली बर्फ़ी है, अगर आप बर्फ़ी खाएंगे ना वाइट रहने देंगे, हल्का से जस्ट ब्राउन करेंगे तो आपको खाने में ऐसे लगेगा जैसे ये कच्ची है, ठीक है। लेकिन आपने इसको हल्का सा डार्क ब्राउन कलर दे लेना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए और फिर ही ये खाने में मज़ेदार लगेगी। मोस्टली जो लोग मैदे की बर्फ़ी बनाते हैं वो वाइट रहने देते हैं, लेकिन लुक तो अच्छी आती है लेकिन खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो जैसे ही आपको लगे आपका जो मैदा है नीचे से ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, आपने मसलसल चम्मच मिक्स करके इसको हल्का सा ब्राउन करना है, ठीक है। और ब्राउन करने के बाद ही आपने इसका फ्लेम बंद करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ब्राउन करना चाहते हैं तो कर ले और अकॉर्डिंग योर टेस्ट, और अगर आप चाहते हैं कि इसको इसी तरह आप वाइट रखें तो आप वाइट भी रहने दीजिएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने चूल्हे से इसको उतार लेना है और जो आपने इसका मावा, इसका शीरा रेडी किया है चीनी और दूध के साथ मिला के, तो आपने इसके अंदर चम्मच घुमाना है। घुमाने के बाद आपने वो शीरा इसके अंदर ऐड कर देना है। स्टार्टिंग में आपने एक स्टेप में ऐड करना है ताकि एकदम से गुठली ना बन जाए, क्योंकि उसको बाद में मैश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आपने एकदम से सारा ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद एक चीज़ से आपने अपनी देचकी को, पतीले को, जो भी आपके पास है उसको पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से आपने चम्मच की मदद से बस स्टार्ट हो जाना है। एकदम से आपने इसको ज़ोर से मिक्सअप करना है, क्योंकि यहाँ पे जो असली मेहनत है वो मिक्स करने की ही है। और जैसे ही आपको लगे आपने अच्छे से इसको मिक्सअप कर लिया है ना, तो उसके बाद हल्का सा ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद आप इसको हाथों की मदद से भी सेट करें, एडजस्ट करें, ताकि इसकी जो बाइंडिंग है ना वो एकदम से अच्छी वाली हो जाए।
سو یہاں پہ دیکھیں جو ہمارا برفی کا مٹیریل ہے نا وہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے. اب ہم اس کو سائڈ پہ رکھیں گے اور آپ نے ایک عدد مولڈ لے لینا ہے. مولڈ مینس کہ آپ نے کوئی ٹرے لے لینی ہے جس کے اوپر آپ نے اس کو برفی کو سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے چھوٹی سی ٹرے لی ہے, اس کے اوپر میں نے سب سے پہلے تو دیسی گھی لگایا ہے. آپ نے بھی دیسی گھی لگانا ہے تاکہ جو برفی ہے آپ کی نیچے نہیں چپکے. ویسے تو یہ میدے کی برفی ہے, نہیں چپکے گی, لیکن بیسٹ ہے آپ لگا لیں تو ذرا لک بھی اچھی آ جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے, آپ کے پاس اگر بادام ہے بادام ایڈ کر لیں, اگر مکس ڈرائی فروٹس ہیں تو مکس ڈرائی فروٹ ہی آپ اس کے اوپر سپرنکل کر لیں, لیکن کٹنگ کر کے ایڈ کریے گا. کٹنگ کر کے زیادہ اچھے لگتے ہیں, دکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس طرح اس کی لیئر لگا دینی ہے اور اس کو سیٹ کر دینا ہے. چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے, ٹیپ ٹیپ کرنا ہے. آپ چاہیں تو تھوڑی سی موٹی لیئر لگا دیں, آپ چاہیں تو تھوڑی سی پتلی لیئر لگا لیں. یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح کھانا چاہتے ہیں, کس طرح آپ اس کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, کس طرح آپ اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اب تقریباً میں نے اس کو 10 منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھا تھا. اس کے بعد ہم نے اس کی سائڈ نائف کی مدد سے الگ کر لینی ہے. نائف کی مدد سے الگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دونوں ہاتھوں سے ہلکا سا پریس کرنا ہے اور نیچے کی جانب کریں گے تو اس طرح جی یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست آپ کی برفی باہر نکل چکی ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہے. سو یہ دیکھیں جی بہت ہی اعلیٰ بنی تھی, پرسنلی ریکمینڈیڈ ریسپی ہے. سافٹ, بہت ہی سافٹ ہے اور یمی تھی. اب یہ آپ نے ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. نائف کی مدد سے آپ جس طرح مرضی اس کو کٹنگ کریں, لیکن بادام کا ذرا حساب لگا لیجیے گا کیونکہ جہاں پہ کٹنگ کرتے ہوئے بادام آتے ہیں نا وہاں سے کٹنگ کرتے ہوئے شیپ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے. سو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کٹنگ کرنا ہے. اور اس بات کی تو آپ نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی کہ آپ اگر کٹنگ کریں گے تو آپ کی برفی ٹوٹ جائے گی, بکھر جائے گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت ہی مزے کی ہے اور بہت ہی زبردست بنتی ہے. سو جیسے ہی ہم نے اسٹریٹ لائنس لگائیں گے, اب ہم دوسری ترچھی طرف لائنس لگائیں گے اور برفی کی جو لک ہوتی ہے نا اس کو دینے کی کوشش کریں گے. سو چکن سے ریلیٹڈ یہاں پنجیری کے حوالے سے کچھ بھی ہیلدی ریسپیز, ڈیلیشیس ریسپیز, لنچ ریسپیز, ڈنر ریسپیز, ناشتے کے اباؤٹ, بریک فاسٹ ریسپیز, آپ کو جو بھی چاہیے آپ کو سب کی سب ریسپیز میرے چینل پہ ملیں گی. کائنڈلی جو بھی ریسیپی چاہیے ریسیپی کا نیم لکھیں اور بائی کوکنگ ود عظمیٰ سلیم لکھیں, وہ ریسپی آپ کے سامنے آ جائے گی. اور مجھے پوری امید ہے جو بھی ریسپی آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی. سو پسند بھی آئے تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں, اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو آگے سے آگے مزید شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. یہ جو اوپر آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ پنجیری کے حوالے سے ہے, اور یہ پنجیری کی ریسپی آپ نے میری بہت زیادہ پسند کی ہے. کمنٹس میں بھی آپ نے بہت اچھے اچھے کمنٹس کیے ہیں. اور اگر آپ نے اس جیسی اور بھی ریسپیز دیکھنی ہے, اگر وہی ریسپی دیکھنی ہے تو اوپر آئی بٹن میں نظر آ رہی ہے آپ کو, اس سے ریلیٹڈ بھی اور بھی بہت ساری ریسپیز ہیں. اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو وزٹ کریں. سو یہ ہے جی ہماری آج کی برفی کی فائنل لک. امید ہے جی آپ کو بہت پسند آئے گی. اب آپ اس کو جس طرح چاہے پریزنٹ کریں, جس طرح چاہے اس کی لیئرنگ کریں اور مہمانوں کے آگے سرو کریں. اب آپ کو بازار سے لانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اب یقین جانیں آدھا کلو میدے کی تھی اور 2 کلو سے زیادہ برفی بن گئی تھی. اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو 2 کلو سے زیادہ ہی بنتی ہے اور بہت ہی زیادہ لذیذ تھی. سو اب ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی میں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.